Hello mga kasaging. Nangungutan sa ko ba og kumusta na itong area nako nga gigamitan nako og baniba kay 5 months old naman daw gikan sa pag tama 5 months na siya karon nga bulan pizza 11 man ito. 5 months na siya. Mao ni Aon ninyo. Mao siya ko ang area nga granite nga gibutangan og kining baniba. Kuha na kaya na pabagnutan na nako. Kaya magud si reklamo. Kuan daw dapat daw lupisahod lang daw ang area. Kaning area ni ako po ni siyang gipa. Kapisa lang po do na ko spray. Kung pati paita pati gastuha gining patinuod lang ha kining area nato nga dili nato sprayhan nga manumano bitaw pati gastuha gid ting pila human gud sila diri og kuan isa ka semana mga pisa unya tulo ka tao ya pila sweldo sa tong tao ko pati mahala na kayo muna nga patigong paita kung di ta mo gamit og mga new technology pero for the sake of comparison pagtuon maning ato agid siyang gahinan og panahon nga ma-studyhan to og unsay kalainan sa ginagamitan og herbicide o kining wa pud gamiti og herbicide. Mo ni kita ahon ni atong area nga atong gigamitan og baniba og sa kadtong wala gigamitan og baniba. Kulis Ginoo super pa man bugoy nakit-an pud nga 5 months old na ni siya. Kapag ko nakit-an nga naigo sa kining panamadre bako lang itaw na. Nakatu cycle na ta ani. Ako nakita gud na maguna to makitaan kay ang tarong ni Betty naman tag-asa. Kana lang sa ha. Una siya ako ang area nga gigamitan na to og kining makitawag ani gamitan na to og baniba. Kana lang sa